Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et qui n'aime pas les tagines. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un tagine au poulet, petits pois et fenouil, vraiment délicieux. Ça se marie très bien les fenouils avec les petits pois et bien sûr, j'ai rajouté des pommes de terre pour faire plaisir aux enfants. السلام عليكم الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نتقاسم معكم طاجين بالدجاج والجلبانه والبسباس، وضفت معاه شويه ديال البطاطا باش الدراري الصغار حتى هما يكونوا ناشطين. Allez, sans trop tarder, on passe tout de suite aux ingrédients. Il vous faut un tagine ou un plat en terre cuite, du poulet selon le nombre de votre famille, 3 oignons émincés, et 2 gousses d'ail coupées en petits morceaux, 250 g de petits pois, 3 pommes de terre et un fenouil. Et pour les épices, je vais avoir besoin de sel, un peu de poivre, gingembre, curcuma et un peu de coriandre moulu. Et bien sûr un petit peu d'huile d'olive. الأصدقاء ديالي هنا في الطاجين غادي نحتاج الكميه ديال الدجاج على حساب عدد افراد الاسره، وغادي نحتاج 3 ديال البصلات هكا مشلضين، واحد 2 ديال دروس ديال الثومه مقطعين صغار، 3 د البطاطات، واحد الفونوي. وبالنسبه للتوابل، ملح، ابزار، زنجبيل، كركم وشويه ديال زريعه القزبور مطحونه. Donc comme vous voyez dans mon tagine ou votre plat en terre cuite, vous mettez le poulet, les épices et environ une cuillère à soupe d'eau, et vous badigeonnez bien le poulet avec les épices. اصدقاء ديالي هنايا في الطاجين درت هذيك طريفات ديال الدجاج ديالي، ضفت عليهم التوابل وضفت عليهم واحد 2 معالق كبار ديال ولا معلقه كبيره ديال الماء، ودهنوا مزيان داك الدجاج ديالكم باش يتتبل ودخل فيه النكهه ديال التوابل. Ensuite, je vais mettre de côté mon poulet et je vais mettre mes oignons émincés avec l'ail dans mon tagine. Et je vais mettre la moitié de la quantité des oignons émincés dans mon tagine. Je vais mettre également les morceaux d'ail. الأصدقاء ديالي فأنا هنايا كنضيف نصف الكمية ديال البصل اللي عندي، وكنضيف الثوم حتى هو، وكنمعك هكذا ونحاول ندخل التوابل في البصله. Les amis, comme vous voyez, j'essaye de bien mariner les oignons aussi dans les épices. En même temps, j'essaye de les ouvrir, comme ça va cuire rapidement. Donc, je mets également le reste des oignons au-dessus de mon poulet. Et j'ai 2 oignons frais, donc c'est facultatif. Moi j'adore les oignons frais, donc si vous en avez, vous les mettez. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Donc je vais les couper et les mettre aussi. الأصدقاء ديالي هنايا ضفت الكميه اللي تبقات ليا من البصل من فوق الدجاج، وعندي واحد 2 ديال البصلات خضاريين، فانا كتعجبني بزاف بصله خضاريه. الا كانت متوفره ديروها، ما كانتش متوفره ماشي مشكل، هذه هي اختياريه، فانا غادي نقطعها ونضيفها من الفوق حتى هي. Et puis je vais couper le fenouil. Comme vous voyez, je l'ai coupé en 2 dans le sens de la longueur. Et puis je vais l'émincer. Comme vous voyez, les morceaux, ils sont pas très fins ni trop épais non plus. Et je dispose les morceaux tout autour de mon tagine de cette façon. الأصدقاء ديالي فأنا خديت البسباس ديالي وقطعته هكذا بحال كيف ما كانش نقطعوا البصله هكا شنينفات، وحطيته هكا داير على الطاجين ديالي،
ودابا غادي نقطع البطاطا كيف ما كتشوفوا هكذا. Et puis c'est autour des pommes de terre. Je les coupe en 4 comme ça dans le sens de la longueur et je les dispose aussi tout autour de mon tagine. Et je mets un peu de sel, un peu de poivre selon le goût. Et je mets mes petits pois au-dessus, au centre. الأصدقاء ديالي فأنا من بعد ما ستفت البطاطا وستفت البسباس كنضيف جلبانة في الوسط وكنضيف شوية ديال الملحة شوية ديال البزار وخويط ديال زيت العود وغادي ندير شويه ديال الربيع هكذا من الفوق وغادي نديرو فوق البوطه يطيب على نهار مهيله 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 بزاف خصو يطيب غير على خاطرو. Donc les amis, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive au-dessus de mes légumes et je mets maintenant un petit peu de persil coriandre. Je ferme mon tagine et je vais le mettre sur un feu très très doux. Donc si vous avez juste un plat en terre cuite, vous le recouvrez d'un papier cuisson et puis d'un papier aluminium et vous le laissez cuire sur un feu très très doux. Comme ça, votre tagine va être bien parfumé et puis les légumes ils vont s'imprégner des autres saveurs, des épices. Et puis à mi-cuisson, vous prenez une cuillère et vous reversez le jus de cuisson sur les légumes. الأصدقاء ديالي فكنخليوه يطيب على خاطرو وهكذا منيتي هكا في نص ديال الطياب ملي كيبدا يطلق ديك الميها ديالو كنهزو معلقه وكنبداو ناخذوا شويه ديال المريقه ونديروها من الفوق فكيجي فريمون طاجين لذيذ رائع من السم. كنتمنى تجربوه ولا عجبكم ما تنساوش تخليو ليا لايك وكومونتير وتابوناو في القناه الا كنتم مازال جداد وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وغادي نقول لكم شكرا على المشاهده والى الفيديو المقبل ان شاء الله. Mes amis, mon tagine a bien mijoté pendant 45 minutes. Vers la fin, il faut enlever le couvercle et laisser la sauce réduire. Comme ça, vous allez avoir une petite sauce concentrée en saveur. Et en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à partager la vidéo avec vos amis et à me laisser un like et un commentaire. Et je vais vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.